নম্বর বেহাল জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের 18টি বস্তির বাসিন্দারা গত 19 জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ চতুর্থ দিনে পড়েছে এই অবরোধ। লুমসুলুং থেকে আমাদের প্রতিনিধি সমীন্দ্র পালের বিশেষ রিপোর্ট দেখুন। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি মেঘালয় রাজ্যের লুমসলুং এলাকায়। গত 4 দিন থেকে মেঘালয় রাজ্যের 18টি বস্তি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এই বন্ধ আহ্বান করেছে। মেঘালয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 6 নং জাতীয় সড়ক আজ বেহাল হয়ে পড়েছে। এটা প্রত্যেক বছরই দেখা যায়, কিন্তু এবারে তাদের বাঁধ ভেঙে গেছে। মেঘালয় পার্শ্ববর্তী বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মিজোরাম সহ অন্যান্য স্থানের এই সড়কটি হলো লাইফ লাইন, কিন্তু এই সড়কটি প্রত্যেক বর্ষার সময় বেহাল হয়ে দাঁড়ায়। এবারে তো আরও খুব বিশ্রীভাবে খারাপ হয়েছে সড়কের বিভিন্ন স্থান। তাই এলাকার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানতে পেরেছি গতকাল থেকে এখানে ভাঙ্গা সড়কের মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, যতদিন পর্যন্ত এই ভগ্ন রাস্তা সংস্কার করা হবে না ততদিন এই বন্ধ অব্যাহত থাকবে। এখানে স্থানীয়রা জানিয়েছেন গতকাল ডিসি তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন এই বন্ধ প্রত্যাহারের জন্য, কিন্তু এলাকাবাসীরা নাছোড়। তাদের স্পষ্ট দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত 6 নং জাতীয় সড়ক সংস্কার করা হবে না ভালোভাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্ধ চলবে। আপনার নাম? আমার নাম হলো হামলেট সুজা। আমরা বস্তি লম্ফুলুট বস্তি থেকে। হ্যাঁ, আমরা এখানে স্ট্রাইক করছি। সেটা লাগি সরকার আমরা কথা শুনছে না। আমরা গত 2 মাস আগে স্ট্রাইক করতাম, তো পরে এসে করছি রাস্তাটা বানাবো, কিন্তু বানাইছে না এখন পর্যন্ত। গতদিন আমরা স্ট্রাইক করছি। এখন আমরা 18 বস্তি, এখানে 18 ভিলেজার আমরা আইসি। আমরা 15 তারিখ আমরা মিটিং করছি। মিটিং করে আমরা কোনদিন স্ট্রাইক করবো না কমু এটা জানাইছি। পরে আমরা স্ট্রাইক করছি 19 তারিখ থেকে। যখন আমরা যে কোনো গাড়ি চলতে পারবে না বা বাইরের গাড়ি, এখন আমরা গাড়ি আমরা সাথে মিজোরাম বা আসাম বা বারাক ভ্যালিও আমরা সঙ্গে থাকতে হইব। কারণ আমরা সঙ্গে থাকলে আমার একটা স্ট্যান্ড হয়ে যাব। আমরা যে স্ট্রাইক করছি, যখন পর্যন্ত রাস্তা বানাতে পারবো না তখন পর্যন্ত আমরা স্ট্রাইক করতেও লাগবো। আমরা উইথড্র করবো না। আমরা 18 গ্রাম নামগুলা রাতাসেরা, ডোনাউমব্লু, ইংকিয়াং, লুমফুলুট, ওয়াকো, পার্তাকুনা, কুলিয়াং, বর্সরা, চম্পলং, সোনাপুর, টংসেং, লোমমরলি, সাকরি, লোমটংসেং, দোনাসপুর। আমরা এখানে 18 ভিলেজ আমরা আছি। 18টা ভিলেজে এরকম ধরনা চলে। আমরা एक जॉइंट एक्शन कमेटी JAC। राजेश्वर छिदाप, हम रमडोंगसेंग का हेडमैन है। हम लोग यहाँ खड़ा किया है, 4 दिन हो गया आज लेके। रोड के लिए डिमांड किया है सरकार के लिए। रोड जास्ती खराब है। हम लोग का JAC जॉइंट कमेटी डोंग नामचियांग स्लो विलेज है, स्लो विलेज जा रहा है। तो हम लोग डिमांड किया, ये पब्लिक इशू भी हो गया। हम लोग सरकार के लिए डिमांड करता है, रोड जास्ती खराब है। तो फिर हम लोग के लिए नहीं, लोकल का आदमी भी बहुत तकलीफ है। आधा घंटा का रास्ता 1 दिन लगता है आने जाने के लिए। खाली हम लोग का मेघालय का लिए नहीं, ऑल नॉर्थ ईस्ट हम लोग तकलीफ हो गया। एक मैसेज भी देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लिए, सब जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेज है हम लोग के साथ कोऑपरेट करो, फिर आप लोग का भी अच्छा होगा, हम लोग का भी अच्छा होगा। आप लोग का और जस्ती अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग का सब यहाँ से खाना का तेल, चावल, पेट्रोल, डीजल क्या क्या लगता है यहाँ से जाता है। हम लोग के साथ कॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि हम लोग जो डिमांड किया है सरकार से दे सकता है। हम लोग कल बातचीत हो गया, हम लोग डीसी से आ गया, बोला और 3 दिन एक्सटेंड मांगता है काम करने के लिए, रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन और 3 दिन अगर नहीं होगा, हम लोग 1 महीना भी लग जाएगा, 1 साल भी लग जाएगा, यहाँ खड़ा करेगा। रोड का डिमांड हम लोग पब्लिक के लिए खड़ा किया है। आज शुरू हो गया क्या? काम शुरू हो गया कल से। हाँ, जिप्सी ट्रक जा नहीं सकता है, छोटा गाड़ी जाने नहीं सकता है। अभी भी लोलार नहीं है, कुछ नहीं, खाली 2 मशीन कल डंपर है दोस्तों। अगर सरकार चाहिए 400 डंपर बेच दो, 1 दिन 2 दिन हो जाएगा। क्या सरकार का गाड़ी कमी है नहीं क्या? पे कितना बस्ती है बंद किया है? 18 विलेज। নাসিরউদ্দিন होते যাওয়াত আসলা খাসারে যাই লোড করে 15 তারিখ থেকে এখানে বাদ আছে, জামের লাগিয়ে জাম সারে না, খালি জাম লাগে আবার সারে লাগে আবার সারে। তারপরে আমরা এখান থেকে যেতে পারি না, আটকে আবার রয়েছি। তো ঈদের লাগে আমরা ঘরে গেছি, ঘর থেকে রিটার্ন আইসি। এখন তো জাম লাগিয়েছে, স্ট্রাইক করে দিছে, এখন তো আর যেতে পারি না। এখন ইলা হয়েছে সবে তো আর পয়সা থাকে না, কিছু মানুষের তো পয়সা শেষ হয়ে যায়।
আমরাও শেষ হয়েছে, তার মানে পরে দিছে মালিকে আইছে, কিন্তু এখন কত হয়েছে রাস্তা দেখছি অল্প বনের, তো তারা কইছে সারবো, কি জানি কোন দিন সারবো কইছে, প্রচুর গাড়ি আছে লাইনে। আমরা তো এখানে চাই যে রাস্তা ভালো হইলে আমরা ড্রাইভারের সুবিধা হয়, আমরা সাপোর্ট করছি যে এটা বনক রাজি আছি। हम लोग आंध्र प्रदेश से आ रहा है, 12 तारीख का लोडिंग है, 4 दिन से इधर रुका हुआ है, पूरा मछली हम लोग को खराब हो गया, गीला हो गया, पूरा गंद मार रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं है। क्या हम लोग सामान है? कर सकते हैं? मछली। है। अच्छा अच्छा। कितना दिन हम लोग रुकेगा इसे, हम लोग तो बाहर से आया हुआ है, हम लोग को क्या पता है इधर बंदी है, रास्ता खराब है, गैस का गाड़ी छोड़ रहा है, कार वाला को छोड़ रहा है, हम लोग क्या गाड़ी के इतना दिन बंदी रखेगा। लोग का गाड़ी, प्याज का गाड़ी पूरा गीला होकर पानी गिरा नीचे से। इधर का लोकल पब्लिक बंदी बोला है, ठीक है हम लोग भी रुका है, 3 दिन 4 दिन हो गया, ठीक है आज हम लोग को जाने दो। आप सरकार से कुछ मांग कर रहे हो क्या? हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हम लोग को भी रास्ता अच्छा चाहिए, ये लोग भी जो कर रहा है हम लोग के भलाई के लिए कर रहा है, ये लोग रुका है, हम लोग भी प्यार से रुका है, कोई तकलीफ नहीं है आज तक, लेकिन अभी हम लोग के रिक्वेस्ट है हम लोग को छोड़ दिया जाए, हम लोग चला जाए, मछली पूरा खराब हो गया, गंद मार रहा है। সড়কের উপর খাদ না খাদের উপর সড়ক? মেঘালয়ের উমকিয়াং, রাতাছড়া, লুমসলুং ইত্যাদি জাতীয় সড়কের উপর এরকমই অবস্থা। বর্তমানে সড়কের উপর জেসিবি এবং রোলার দিয়ে এই পুকুরসম গর্তগুলো ভরাট করার কাজ চলছে। মেঘালয়ের লুমসুং থেকে সৌমিন্দ্র পালের রিপোর্ট, ঈশান বাংলা সংবাদ।